Kise nga kama kabisimila ko dan kabarum beranga na fatampa jekina kay so ninga kulenga kada kamari mengo dome so ninga da habasibi nangumu lenki alhadin kotake septembre kaso antamundo bane wujunu fili tampilero filo ka abone o chaîne YouTube kama kuru nanketi sembe kinno e kana like na commenter lenki o masalanga no rufo barakato beno kama ifaiku Thomas Tuchel kengeni Chelsea entraîneur kasanga gere fuba kada wadangi toku abugu na chefe ke kuna ade manne ko mogedi ke patapachi Ballon d'Or football français worni sefe akama yomula na li frère yogo de beri anokonga Ballon d'Or ki me valeur ni mani me mogedi kenkina khay kempa le fuba no koy Ramadan di équipe nga worni sefe akama mosri FC Barcelone ka fedenga mogedi sefe akama kharkhara sagura Xavi ke kuna aga kama na golle benya kedi may nandaga wara Paris Saint-Germain Neymar Lionel Messi ke kuna Premier League nokonga ado ime fogebe on togo terenkene wucine mosuge di fami khore kita masala nokhonga ojo penati Premier League nga kenga Angleterre championnat ampikono les Blues kengeni Chelsea ke fedde kundu entraîneur begenyi kama Thomas Tuchel agabaka Allemagne idi akem pudinkinei na bagandi do folombotenga idi kata baka feddenga ke kuna bita dantanto dangi falle Thomas Tuchel bugu nanchefe sergebe simme maka aworni ketundi sofoko walla ka butunta chofo ka amenya okundunga bawo ati ike enkoni yimbe ngutuntendi kamunga inyakalinteni mogosiri igedi wuchebenya ke fedde nokonga ke kuna kenga kati khoni atime kengeni Chelsea ke kuna ime ngutuntenga ne kamunga itokongero Chelsea fedde ke histoire nokonga ke kuna igedi ku kasu tamiro kogu legede benya fedde ke nokonga ati Chelsea fedde ke sigrexe ke kuna awo kitene iken chodomen nokonga isondome ke nguite ani Chelsea fedde ke khanwe aga sigrexe go kitanonga ke ko nanti Thomas Tuchel ke kuna Chelsea fedde ke khanwe ngo toko akaranga dimasu khoy ay megede fubenu bugu iraqenga kundu abugu falle baka Chelsea feddenga Ballon d'Or football français kenga khodan kangi mampin kono aga kinni sinesu Europe khodakatano memasarenga sugandi dundangi falle kenkuna ke Ballon d'Or be garde kini rigi sino junum pili tampilendo fillo ide ko enati Ballon d'Or ke mega deberni no kubey kenkuna i wonni frère yogoro adiber mokonga nankaso iyo deberni Ballon d'Or nuku isunte deber mokoy anyi megini photo no tuni fayango wala anti fona mparampara foyi maka foyo foyante banenga kenkuna iyo mulana li afraku irigi nanya dibir moko kurumbay ke kuna koy oya hanga photo ke mokobe Ballon d'Or nyime a kinen jope sine wujine komo kebi tankere gendo kogu ke kuna France football nyanya kini falle ido FIFA le goli dome na utusino wujine pili tamu na wara sino wujine pili tamundo tumu kempalle ke kuna FIFA ndi takebege harsa organiser denga au France football chiroma ke Ballon d'Or kundu serege bo dutur ni nanti yala kange nyimi aliba yobo kange nyani ke kuna Ballon d'Or ke asufeti kange ka kange hakke gononga yo ken joko akama birembe igana amulu makedi beri ke kuna nanketi asula techniti kange nyimi me ke Ballon d'Or kundu igana kini bei akama soronchi memma marni baba kita ayi kundum peti akama ngo fonne kita ka fubegeni ke kuna awde gana sigi eron qalsi wujuno tammi aro siko hakkenga ke kuna serebe nda Ballon d'Or ngutu angan kawana hakkabe kita ke Ballon d'Or kundu akine edo sasana khanga ajopero sana khanga tan nagate do koda katano nagati kunyandi ikitel laqinde sorobe nu gedewtu serebe gedewtu tagebe ken takefeti ka sorobe nu gedewtu bane sudi funenga tebana tan nagate do koda katano nagati yani otele liga nga kenga Espagne championnat pikono Espagne Liga président atoko nyani Xavi Tebas are ketunde go tengindi kati France ken kono championnat nga kingeni Ligue 1 nga itada nga ti Kylian Mbappé do Erling Haaland wakati dangi tonga anya khasana nanti kusuna li Espagne Liga no konya ke kuna anya awa legarunga ifofo suma ka kite khadi ke kuna la na mane kono ken kama ati ku soro kundu ke kuna iga feddu beno no konga angu wala nanti feddu ku tongo ida khalsinge benya bagandi kodo inanketi koda katano ku kita atika ikunde khanu Mbappé na li jouer Espagne no nga ati Mbappé fil legarunga adaga sugandi di championnat kibe me sembel lo khangeni na fagantia oitoko Espagne Liga no nga oitele Catalanga le Blaugrana
FC Barcelone attaquant khorebe tongeni Robert Lewandowski irigi gena sina fananga gabaka Polon do Barça fait deke batenga Lewandowski o kamana idu koy mo siri baw koy ken khonga Barcelone contre Gadius Lewandowski ke kuna adi jala nyonko na pas funo fili liberi ke kuna Barça gagné na ratoti qafu Robert Lewandowski di Barça fait deke match tumi ke kuna adi bilu kebi arondi na pas de funo sikile beri adi double libertabane na triple libertabane ke kuna ani meilleur buteur nga championnat nga fina Ligue des Champions ka ke mogo banane Roberto Lewandowski ke kuna kakunyi menu simbemra aga daga mogo kebe kundu Barça yala arawoni sini mema sare de beri do Barça batenga ba Oitoko Barcelone fedden honga Barça ko da katana be tongeni Ousmane Dembélé agabaka France jamanenga tengu wuche baka France équipe nationale te kamana Dembélé qri nasabu ay me ko da keti honga ka kudi manu au kamana i me kita mo siri do Barça fedde ke batenga ke kona ide qri do France équipe nationale batenga Barcelone entraîneur kengeni Xavi ke kuna lenki ngaka terndi ngomu la khani jabi commentaire nga yala ariye Barça fedde ke urawo dromu nyomini kateba nanti Barça aramurunga Xavi ke kuna arawa sukinia brembe ogedi yerun saison ngori agenya maga al halabe irigi saison ka jopadu na chagena wori agedi changement ben deberi yala kakunyi mesimbe maga Xavi araw Barça aramurun kinia ba irigi saison ke tondi de tapingonga oitele Premier League nga Angleterre jamanenga ke kuna fube ngeno koy Gabriel Jesus akeme krido i jamane batenga kingeni Brasilia igarni matchunu filibe tampo okunduku wakati ligaruya na sogo mani kama serema famu ke kuna Gabriel Jesus kenka awo ife de kuruma kingeni Arsenal awo kama na idu koy mogosiri di masugai kamani chigi egeme Gabriel Jesus kri anki hakilani mani akenkama Barcelone do Gadius gemale mahu Gadius garande beti match ngonga awurunten daga turbine nga ke kuna serege be di turndi garde nga yala wakanya leba ka ayi jaka garde kedi golle khore ade be kengeni golli srey bawo supporter yego nga supporter kebe crise cardiaque ngeraga nene nyite le khore nga garde kedi kenya muguta na wurunten daga na ayankandi baka turbine nga na docteur no krikatei kuro nanketi ayon kinke koni kisini alla falle ke kuna garde nya sobi fube geno khoy ke supporter kundia nangeti akisini amaka daga do ya oitoko Espagne Liga ngonga ke kuna Real Madrid di ikundi saison ke koni joppe mo frampren kita bawo match lu nyeri victoire lu nyeri ide kya kita idi bingi belondi match lu kuno ngonga ke kuna Real Madrid di ataka Karim Mustafa Benzema brembe age jogi nanti awordni wuche yanti worndo fedde mbatenga serege ke koni joti kallenki Real Madrid di ke kuna ikundo mayro kadi mege malemaru Real Madrid di funnan khawunga idi itanchigidi Benzema sigire khenga bawo iganye nagatoti bane Vinicius Junior ke kuna akendi bilon di lenki khadi matchunu karagi do Real Madrid batenga Vinicius di bino karagi rondi irigi sezoke ke ko nanti Vinicius aso ngoimbenga mosri asugandi khadi nanya Real Madrid di qaso mergeringa ke wakati me kundu Real Madrid di fonna kaybe to ngeni Fede Valverde lenki akendi biye rondi gelli million palle na ballon tuna lima 18 la khenga na aketu igere qima iti awdaga na sigi tankerege do meter no fili hakanga ati iken koni tatu igere hakabe wuru ka iken koni ya hanyi ma dumbugumu nga ikane yo kama na dangi brembe igere famu nanti ken kona irawo iwor jakem pa idere iri ketu billo ken kona ati i profitero kentanga ona to Real Madrid di fedde ngonga Real Madrid di qoda katana be to ngeni Marcos Asensio ken kona akem me jouer lenki ananya khanyi kama na sofma de beri ke kona adaga taku banka ma butuntenyi ageri yeso be koy duna su geri wor mo xobe kabar kan daron di Carlo Ancelotti terndi Real entraîneur nanti anko da katana kengeni Asensio abutuntenni agante kama na tanjo kita Ancelotti ti yobo tonguyani iyo famunu aga kama na butu bawo fwani fube ke kona aga atigitini anyin kola no xonga Real Madrid di qoda katana kurumba be tongeni Antonio Rudiger ken kuna lenki adi ibilondi Santiago Bernabeu nogonga ken kuna do Real Madrid batenga na Real la ke mawto akhanenga kengeni abi fananga do Real pende batenga oitele Bundesliga nga Bayern Munich ken kuna afama ikuna saison ken koni joppe mo burenkita ken kuna gelli sino junum pili tamundo bane sino junum pili tamundo filo na la wana yirigi ken kuna Bayern Munich irigi match no tumi nogonga idi point no tamiro filo bane kote kita ananya kha ifama na keme joppe mo bure kita gelli sino junum pili tamundo bane sino junum pili tamundo filo
Oitele Ligue 1 ronga kenga France championnat binkono ke kona fube geno koy Olympique de Marseille ikun koni wo kamana idu koy mogosiri poenu tami ado kogu matchinu nyeri no ronga ke kona kene record ya Marseille ke kona igeme de muna fube kita histoire nyeme no ronga championnat mpinda jopantenga ke kona fube geno koy Alex Sanchez ya aken wo kamana idu koy mogosiri do ida ke fedde kun babatenga kingeni Olympique de Marseille. Oitele Ajax ken kona idi golnyele mo kurumba gondi do Van der Sar batenga na utiri kati sino junu pili tampilendo akrago kengeni i pedezenga feden honga. Chelsea ekipunga idi koy nanti hajuntengo Luis Campos ya kudo anangeti idemana mercato d'hiver bega ni janvier no honga nanketi khoda katano gonu retini fedeke araga yonki kurumba kita mogobe. Otele Ligue 1 khadi krakra saguda Paris Saint-Germain ko da katana be tongeni Neymar ke kuna aken ko no kamana idu koy mo sirigi ade kemero binu tamikita adangi fubega no koy Pauletay anya Paris Saint-Germain 4e meilleur buteur nga histoire no nga ke kuna Neymar irigi kaku numero jatrege nga arni kempe mina iterne dopigo nga Paris Saint-Germain ko da katana be tongeni Kimpembe ken kuna aken jogi idu ko yanti awarninya bantana yakoda kiti beranga kasubane haqe kasu kendente anterne wori do ifede matenga kingene paria koda katana bi khato ngeni Kingsley Coman khadi forfensien do France équipe nationale batenga akha jogi anterne wori ko wakati legeru kundu no nga otele Espagne liga nga ken kawa finya ken kuna fubega no koy Martina Presa akingeni Espagne koda keti fedego president Rayo Vallecano ke kuna ke president kundu idi ketwa kondi ketu ay me koda katana beto ngeni Raul de Thomas kenyan di ketu nukundunga mana nukun ko tengende koy o ya nga yibobe asoku manika mana sabu ke kuna ado azake kamana nchefe do client koda katana ke transfer khabare nyai awtelle antetelle onanya kundo maganya kundo kembe fami mbala khudi sebbe kitaido mena khanga ligerunga ide kutupelo mei ke kuna adi president ko ni ko tanga rigerndi oytelle fubega no koy club bavaro no nga khadi Bayern Munich Sadio Mane ariye Bayern Munich fedde no nga sergebe o kamana idu tendi karabanenga nanti Liverpool ite kamani mekita est-ce que Liverpool khenne ke kuna ki wakati ligere Sadio Mane e mankenti yaba ke kuna khakku ni men jatrigenga Liverpool gal harake be lenki yala Sadio Mane andi ikumaba walla kha Sadio Mane degenga ame photo riaba khana ke masala kinu commentaire kudo ona afame kite France yo koda keti fedebe trongeni Ajaccio yirigi ke kuna matchnu segi no nga ikundi point bane koti kutenchu kofmante défaite lenki basalanga o khampanere kada khamari men do men soni kada habasibi kuindenga ona tengene kati yagi na kunkangura nga soni ga fasanda baba hadama tanja dinko dinka mergata silamange gelere ma dalwa ta nga sato jawara Hamidou Dramé Sibi production ona kuine tengene kati Moussa Hadem Haidrai ona ta khada nga ndogom do watin tonga wassalam.